हाय सांग मैंने शुभ सकाळ जय जगन्नाथ। बर्तमान टाइम हो 4:40। सकाल उठवार कारण हूँ आज मोर ए सिफ्ट थिला मैंने गाधे पाधे बर्तमान ड्यूटी बाहर चलो बाहरी ड्यूटी बाहरी सांग मैंने वर्षा हबार 3 दिन है आम बाड़ी बगीचार किसी वीडियो अपडेट करें जो मैंने डेली सकाल उठे आम बाड़े काकुड़ी ड्रागन फ्रुट्स बोईतालु आके सब मुझे देखे टाइम हो चलतु जा ड्यूटी। ଏବେ ଆସି ଚା ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗରମ ଗରମ ଚା ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ଚା ଟିକେ ମାରି ଦେଇକରି ଚାଲିଲି ଡ୍ୟୁଟି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କମ୍ପାନୀର ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବସ୍ଟା ଠିଆ ହେଇଛି। ଅଲରେଡ଼ି ବସ୍ରେ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ମୋତେ ନେଇ ଆସିଲେ କେମିତି ଠିଆ କରିକି ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଆସିକରି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଚାଲ ଏବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ରହୁଛି।